ಸಾಯಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲಚನಾದೆ 190 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರೆ 200 205 रुपया 205 ರೂಪಾಯಿ 205 ರೂಪಾಯಿ 210 ರೂಪಾಯಿ 210 ರೂಪಾಯಿ 210 ರೂಪಾಯಿ 210 रुपया 210 215 215 215 ರೂಪಾಯಿ 215 ರೂಪಾಯಿ 215 220 220 रुपया 220 ರೂಪಾಯಿ 225 ರೂಪಾಯಿ 225 ರೂಪಾಯಿ 225 30 230 230 ರೂಪಾಯಿ 230 230 230 235 ರೂಪಾಯಿ 235 360 బాక్స్లు 235 రూపాయలు 235 235 235 రూపాయలు ఒక టమాటా కూడా లేసలేదు విఐపి మాల్ 170 ರೂಪಾಯಿ 175 माल अच्छा था भाई गारंटी माल है 180 ರೂಪಾಯಿ 185 ರೂಪಾಯಿ 185 ರೂಪಾಯಿ 190 ರೂಪಾಯಿ 190 ರೂಪಾಯಿ 190 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿలు 215 రూపాయలు 215 రూపాయలు 215 రూపాయలు ఒక టమాటా కూడా లేసలేదనా 90 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ವಿಐಪಿ ಸರ್ಕೋ 200 ರೂಪಾಯಿಲು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕಲರ್ 200 ರೂಪಾಯಿಲು 200 200 ರೂಪಾಯಿలు ఒక టమాటా కూడా లేసలేదనా